الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. میرے لیے یہ حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے، بہاول نگر میں اپنے پیارے بھائیوں کو، بچوں کو، طالب علموں کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو، آج کی اس ملاقات کو، آج کے اس پروگرام کو ہماری بہتری کا ذریعہ بنا دے، ہماری زندگی بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے. یہ زندگی اسی نے دی ہے اور اسی کے حکم پہ گزر جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. جتنا ٹائم آپ دیں گے میں اتنی بات کروں گا، مگر ہمیں بات نہیں کرنی، ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کا نالج مجھ سے بہت زیادہ ہے. یہ انفارمیشن کا دور ہے. ایجوکیشن کس میں بدل گئی ہے؟ انفارمیشن میں. اور بہت دکھ ہوا اس کے اوپر. ہم روبوٹک ہو رہے ہیں، ہم مشینیں بن رہے ہیں. احساس مٹ رہا ہے، دل کے جذبات مٹ رہے ہیں. ہر بندہ پیسے کی مشین بن رہا ہے. اور تعلقات کی بنیاد بھی کیا ہے؟ پیسے، چیزیں. ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں انسانیت کب ملتی ہے؟ موبائل، کپڑے، کوٹ، جرابیں، بوٹ، اس کی گاڑی، اس کی بائک، ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے اندر انسانوں کے رویے، انسانوں کی محبت، انسانوں کی باتیں بہت کم رہ گئی. اور جب ہم ایجوکیشن میں تھے تو ہمیں تمیز ملی، اور جب ہم انفارمیشن میں گئے تو میں یہ نہیں کہوں کہ ہم بدتمیز ہو گئے. اب جو نئی جنریشن ہماری آ رہی ہے، بالکل آج 8-10 سال والے، اگر وہ کسی کو نام لیں اور اس سے بدتمیزی کریں تو ہمارے جو ایک کلاس پیدا ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یہ بالکل کلیئر بات کرتے ہیں. بدتمیزی کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ ہے. بھائی ہمارے بچوں میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی جواب دیں گے. ہم اپنے بچوں کو منع بھی نہیں کرتے، یہ جو مرضی کریں. آج بچوں کو منع کرنے سے، اور صرف معلومات ہیں، علم نہیں ہے. اسٹیٹسٹک ہے، شماریات ہے، سارا اکنامکس ہے، میتھمیٹکس ہے. ایک دل ہوتا ہے اور ایک دماغ ہوتا ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دماغ اور ہے، دل اور ہے. سارے علم کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. دل کے لیے بھی ہے کچھ بولے. بدن سنوارنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ بدن کب تک زندہ جب تک اس میں کیا ہے؟ روح. روح دکھتی نہیں ہے، مگر اصل زندگی بدن کی ہے، اصل زندگی روح کی ہے. بدن تو اس وقت تک سلامت ہے جب تک روح ہے. جب روح نکل جائے گی، اللہ کا حکم نکل جائے گا، یہ بدن پڑا ہوگا اور کوئی اس کو دیکھے گا بھی نہیں. مٹی میں پھینکائیں گے، بستر سے اٹھائیں گے، گھر سے نکال لیں گے اور قبرستان میں جا کے دفن کر دیں گے. میں آغاز میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کہوں اور اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں، جوانی میں توبہ کریں، جوانی میں اپنی اصلاح کریں. بہت لوگ قبرستانوں میں پہنچ گئے جو بوڑھے ہو کے توبہ کرنا چاہتے تھے. قبرستانوں میں وہ قبریں بہت بڑی ہیں. بہاول نگر میں، اپنے چک میں، ہارون آباد میں، منچن آباد میں، چشتیاں میں، مروڑ میں جا کے، یہ صادق گنج میں جا کے آپ ضرور دیکھیے گا قبرستان میں 19 سال، 22 سال، 26 سال. ایک شعر اکثر قبروں پہ لکھا ہوتا ہے: حسرت ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. باپ بیٹوں کو دفن کرتے ہیں،
छोटे छोटे बच्चे दफन होते हैं। मरने के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं है, मरने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है, मरने के लिए डिग्री का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। लोग सुबह को घर से निकलते हैं और शाम को कब्र में चले जाते हैं, अपने कमरे में वापस नहीं आते, कब्र में पहुंच जाते हैं। घर से कपड़े पहन के निकलते हैं और सिर्फ घर वापस आते हैं और कपड़े बदलते हैं और कफन पहनाया जाता है, फिर जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। घर में कपड़े भी पड़े होते हैं, वार्डरोब में सब कुछ लटक रहा होता है, स्टडी टेबल पे सब कुछ होता है, लैपटॉप में सब कुछ मौजूद होता है, मोबाइल की घंटियां बज रही होती हैं, अटेंड करने वाला मौजूद नहीं होता। मैं शुरू में एक बात आपसे कह दूं ताकि आइंदा शायद मैं इसको भूल ना जाऊं। अपने फेसबुक अकाउंट में, अपने व्हाट्सएप में, अपने मोबाइल में ऐसा कुछ मत रखें कि हम फौत हो जाएं और लोग वो देख के गुनाह करें और हमें उसका वबाल भुगतना पड़े। कोई ऐसी चीज शेयर ना करें जो मरने के बाद हमारे लिए वबाल बने, हम मर चुके हों और वो फैल रही हो और वो सब हम पे गुनाह। और अपने मोबाइल पे पासवर्ड मत लगाएं पासवर्ड। दुनिया वाले पासवर्ड नहीं खोल सकते, अल्लाह के फरिश्तों के पास सब कुछ है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। हम दुनिया से छुपा सकते अपनी चीजें, कोई बंदा अल्लाह से अपना कुछ भी छुपा। यहाँ तो प्राइवेसी। मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे साथ एक नौजवान आके बैठ गया, तो उसके मोबाइल में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत डार्क था। तो मैंने कहा इसका तुम ब्राइटनेस बढ़ाओ बेटा, ये तुम्हारी नजर कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैक है तुम्हारा, और इसको ब्राइट करो, कुछ तुम पढ़ तो सको। कहने लगा मुझे मुकम्मल दिख रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा। कहता मैंने इसकी प्राइवेसी लगाई है कि साथ वाला बंदा इसको। मैंने कहा बेटा कोई नहीं देखता मगर अल्लाह ताला देख रहा है। किसी को मालूम नहीं मगर अल्लाह को मालूम है। दुनिया से मत करो, अल्लाह से करो। आज बाप बेटे से छुप रहा है, बेटा बाप से छुप रहा है, कुछ भी नहीं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग क़यामत में आएंगे तहामा पहाड़ के बराबर निकल आएंगे। कितनी बहुत बड़ा पहाड़, उसको डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो भाई साइडों पे खड़े हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी तंगी हो रही है। स्टेज के आगे नीचे कारपेट बिछे हुए हैं और यहाँ पे आगे तशरीफ ले आए, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये जो भाई उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, इनसे गुजारिश है कि यहाँ पे आगे नीचे बैठ जाएं। हाफिज साहब बड़ा लंबा सफ़र करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, खामोशी के साथ, दिलजमी के साथ, मोबाइलों को साइलेंट